লোকসভা শুক্রবার কৃষ্ণনগর থেকে নির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কার করেছে। ক্যাশ ফর কোশ্চেন ইস্যুতে তাকে বহিষ্কার করা হয়। পাহাড়ে সফররত মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো সোচ্চারণ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, মহুয়া মৈত্রকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি লোকসভায়। শুক্রবার লোকসভা স্পিকার এই অভিযোগের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। খুবই দুঃখজনক, মহুয়া মৈত্র কৃষ্ণনগরের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, ভোটে তাকে পরাজিত করতে না পেরে বিজেপি তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে 557 পাতা রিপোর্ট পাঠিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে সবাই ডিসকাশন করে বারবার করে সাংসদরা বলেছে, আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সরা বলেছে যে আমাদের রিপোর্ট পড়বার সুযোগ দাও, সেটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এমনকি মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি। এটা দেখে বোঝা যায় যে পলিটিক্যালি বিজেপি গণতন্ত্রের সাথে লড়তে পারে না। পলিটিক্যালি ওদের পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য একজন মহিলাকে, স্পেশালি বিলংস টু ইয়াং জেনারেশন, তাকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, যেভাবে ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল, এটা যেভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের নানান সুযোগ দিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে, আমি সেটাকে ধিক্কার জানাই। দল সম্পূর্ণভাবে মহুয়া মৈত্র পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। আমরা চেয়েছিলাম সুবিচার হোক, বিচার করলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তুমি সিবিআইও করবে, আবার ওদিকে এক্সপালশনও করবে। কমাস বাদে ইলেকশন, 2 মাস বাদে, 3 মাস বাদে বড়জোরের একটা সেশনে অ্যাটেন্ড করতে পারতো, সেই সুযোগটাও তোমরা দিলে না। এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় যে বিজেপি কতটা প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতি করে। কনস্টিটিউশনাল রাইটস, they ditch the people, they ditch the parliament, they ditch the constitution because they have the majority. Today maybe they are in majority, but tomorrow they may not be there. We have also 2/3 majority. We can do anything. We can expel anybody from the house. But is it proper without the detailed case only to expel somebody will give the justice? We try our best that let all the parties must raise their voice and they should get their opportunity. Speakers sometimes take the decision to suspend somebody or to expel somebody. But this case, in this particular case, I'm telling you that Mmohua is a victim of the circumstances. I'm shocked. It's a sad day for the Indian Parliament. After 3-4 months, there will be election. So only one session is left out. For that, Mmohua can attend the public parliament in the outside of the house. It will boost up her moral image and it will boost up her morality. She should fight it boldly. We will fight it boldly. These 2-3 months no matters. The matters is the decision. मैं 2 बातें आपको स्पष्ट करना, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं ऐसे तो, और वरिष्ठ अनुभव भी है। मुझे बार बार कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। एक पार्लियामेंट का प्रोसीजर, नियम प्रक्रिया बनी हुई है। नियम प्रक्रियाओं के तहत जो कमिटीज होती है, उस कमिटीज के अंदर चर्चा होती है, एविडेंस होते हैं, पक्ष विपक्ष सुने जाते हैं। वो कमिटी का प्रोसीजर है। ये पार्लियामेंट में उस प्रोसीजर की पालना नहीं होती कि आप किसको बोलने का न्याय नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम उस कमिटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। आप फिर समझे बात को। हम कमिटी के प्रस्ताव पर, ये चीजें होना चाहिए कमिटीज पर। कमिटी न्यायालय की तरह काम करती है, सबके पक्ष सुनती है, करती है, लेकिन ये सदन न्यायालय की तरह काम नहीं करता। ये तो उस कमिटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। क्लियरिटी है ना इस बात पर? कोई कंफ्यूजन है? नो। देखो, मैं आपकी तरह विद्वान वकील नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे अध्यक्ष चुना है तो मैं नियम के तहत बात कर रहा हूं, बिना नियम के बात नहीं कर रहा हूं। मैं आप देखिए, आप 2 बड़े वकील हैं, जस्टिस है 2 वकील, आप तीसरे वकील, आप वकील हैं तीनों वकील। एक बात बताइए कि ये समिति के अंदर ये सब चर्चाएं होनी चाहिए,
ये हाउस में थोड़ी सर, चर्चा होगी है। नो गंभीरता इससे भी पता चलती है नो कि टीएमसी के अपने सदस्य नहीं आए हैं। प्लीज वो ही साथ में नहीं, आधे अधूरे। प्लीज, ये सब प्रोसीजर एथिक कमेटी हो, विशेषाधिकार कमेटी हो, अपनी जितनी भी कमेटियां हो, उन कमेटी प्रस्ताव करती है, उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है। नो नो, आप उस पर सवाल उठा सकते हो ना, आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि न्याय करो, ये तो उस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। नो, गिरधारी यादव जी प्लीज, नो, आप उसको गलत तरीके से इस सदन को पेश कर रहे हो, ये सदन इसके लिए नहीं है।